Yes, bona attorney. fide. Oh, ayun, Oo, bona bona fide, fide. mabuting loob or good faith, no? Bona fide. Para bang valid kasi nga Certified. in good faith. Oo. Oo, ganyan. Bona fide, Di ba parang lagi natin certified. naririnig to eh. Tunay, yun na lang. Yes, so parang Tunay. hindi siguro yung good faith. Oh, bona Oo, fide parang, tunay. Oo. oh, Doon na lang, sa tunay. yun. Oo. Oh, pero may Ayun. in comparison daw sa mala fide, Mala oh, which fide. is, Oo, peke. oo, Ayun. May, peke, oo. oo, peke o hindi tunay, hindi totoo. Ayun. Mm. Mm. Kasi, di ba, siguro depende sa context ng paggamit, pero yung parang yung general, ano niya, Attorney Joey, is bona fide is, yun nga, tama ka, Attorney Joey, tunay, no? Or totoo, di ba? Parang naayon, ayun, parang something like that. Ang mala Kasi fide mala parang is minali. negative. Oo. Oo, minali. Oo. 'Di ba? Parang ganun ang ibig sabihin. Yes, Sinadyang, oo. Sadyang so mali. opposite sila, in short, Attorney Oo. Joey, yung bona fide at mala fide ay magka-opposite.